عاصمة، مرحبا بكم اليوم في هاشتاغ WDPDWSH. موعدنا في مرافقتكم في الحجر الصحي بصفة معناها فنية وخفيفة. اليوم موعدنا يتجدد مع الأستاذ وحيد الفرشيشي. وحيد الفرشيشي est professeur agrégé en droit public à l'université de Carthage, cofondateur de l'association tunisienne de défense des libertés individuelles et membre actif dans le cadre du collectif civil pour les libertés individuelles. وحيد مرحبا بك. مرحبا بلال، مرحبا بالاصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتابعوا فينا. On est très content de te recevoir, Wahid Elioum, d'autant plus dans le cadre de la situation sanitaire actuelle. On a choisi, Elioum, de parler d'une thématique qui est dans le cadre du confinement et aux mesures prises par le Covid-19. اليوم اخترنا انه نحكيو على les libertés individuelles au temps du corona. Donc حبيت قبل ما نعطيك الكلمة وحيد نستدعي أصدقائنا باش يطرحوا أسئلتهم كما العادة على الباج فيسبوك de l'association La Rue. ونذكر انه المداخله باش تصير باللغه التونسيه بالتونسي. دونك كان تحبوا ولا تستحقوا انه نترجموا ولا نعاودوا افكارنا باللغه الفرنسويه، ما تردوش، نجموا تقولوا لنا ان كومونتير دو لا باج فيسبوك. وحيد مرحبا بك والكلمه ليك. يعيشك بلال. merci à toi, merci à La Rue qui est aussi un membre très actif à La Rue ONG اللي مكونين الائتلاف المدني من الحرية الفردية من التيم السوتاج. وكما تعرف بلال الظروف انه غدوة يخرج تقرير الائتلاف المدني من الحرية الفردية حول الحرية الفردية في 2019. غدوة تقرير من يخرج تقرير ويتوزع يتصاحبوا بيسير الكوميونيتي اللي ديما يخرج معاه في التقرير. واسمها الحاجة الإضافية في تقرير 2019 انه الهيئه العربيه الفرنسويه والانجليزيه يخرج تقرير ايضا باللغه الاسلاميه شاهد في الظروف بدل ما يخرج في وضع اللي هو وضع الكورونا، واللي احنا وقت قاعدين نحضروا التقرير في 2019 كان السؤال مطروح لنا شو الجدوى مننا نحب تقرير على السنه اللي فاتت في الحريه الفرديه، واحنا نعيش الان في وضع استثنائي يتعلق بتقريبا المس بكل الحريات الفرديه نشوفها بعد شويه مع بعضنا. وكان الجواب بتاعنا واضح احنا والاصدقاء الكل موجودين في الائتلاف المدني انه يلزم اول حاجه الائتلاف المدني الواصل يقدم التقارير نتاعو السنويه، وهذا باش يكون التقرير رقم 4. ولكن ايضا باش نبينوا انه الانتهاكات الحريه الفرديه في السنوات اللي فاتت الكل راهي تتواصل نفس طريقه الانتهاكات ولكن باكثر حده. فنشوفوا بعد انه تقريبا الفئات المستهدفه بالانتهاكات هي نفس الفئات المستهدفه الان في فتره الكورونا، ولكن الحده ديما تكثر وتنضاف اليها انتهاكات اخرى. تقريبا هذا الظرف اللي احنا قاعدين نحضروا فيه، ولكن ما ننساوش اللي تقرير 2019 باش يكتبوا من هنا الى نهايه شهر ماي تقرير كامل حول الحريه الفرديه في زمن الكورونا، واللي باش نوصفوا فيه بصفه واضحه لكل الانتهاكات. وتقريبا اليوم سيكون انا فونغو الخدمه باش نخدموها مع بعضنا كما العاده في اطار التعاون بين الجمعيات الشريفه. اللي لاحظناه احنا حاجه ميدانيه انه مشكل المجتمع المدني هو اللي قاعد يرصد في الانتهاكات الحريه الفرديه وقاعد يخرج البيانات نتاعو. هذا يتعلم بانه كيشوفوا انه ثم هياكل الدوله التونسيه ديما تقر بوجود انتهاكات الفرديه وتصدر بياناتها وتصدر ايضا شان تقاريرها. هو نذكر انه عندنا على الاقل الهيئه الوطنيه للوقايه من التعدي اصدرت البيان نتاعها. ليس الهيئه العليا للاتصال السمعي البصري حطت بيان نتاعها تتحدث فيها عن الانتهاكات اللي صارت في مجال الترجمه عليه. الهيئه العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسيه
الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وزارة المرأة، الكريديت، كلهم خرجوا بيانات، وهم طبعا نفس الدولة التونسية يقروا فيها بأن الفترة هذه تم انتهاكات قاعدة في كل الحريات الفردية. فاحنا كيفاش قسمناها الخدمة بتاعنا في كلمات؟ على نحب نبين شوية مع بعضنا حوصلة لأنواع التجاوزات في الانتهاكات، ثم شكون الفئات الأكثر عرضة في الفترة هذه للانتهاكات، ونوصيهم التدخل السريع بشنو الدروس اللي التقيناها الآن على الأقل في الفترة الأولى من الحجر الصحي ومن الكوفيد، شنو الدروس اللي التقيناها على مستوى الحرية الفردية واللي تنجم تمكننا بعد ما توفى الفترة هذه من أنه نقوموا بعمل سواء على المنصة ولا عمل على المجال البحثي، يكون هالدروس هذه تنجم تتعاون. نبدأ أولا بالحريات اللي تم انتهاكها في الفترة هذه. عددنا الحريات هذه ونحب ناخذ بعض الأمثلة. عندنا أول حرية تمثل بصفة تكاد تكون جذرية هي حرية التنقل باتخاذ قرار الحجر الصحي، وخاصة اتخاذ قرار حظر الجولان أصبح هناك حظر بالتجول. حظر التجول أدى إلى عديد الانتهاكات اللي رافقت. الانتهاكات هذه اللي نحصلوها في بعض الحاجة الأولانية كان نشوفوا الاحصائيات اللي قدمتها وزاره الداخليه اليوم تقول لنا ان في الفتره هذه من ابتداء الحظر عندنا اكثر من 13,000 تهميش في السياقه تم سحبها، وعندنا اكثر من 13,000 كف بوليس تم سحبها، وعندنا اكثر من 250 سياره ثمينه تم التحفظ عليها. يعني ذلك انه هذه ما يجيش فقط انه نخدموا الجولان، ايضا نخدموا استعمال وسائل التنقل يؤدي الى حجز كل الوثائق والبيانات. ولكن الانتهاك الاكثر اللي هو من نوع التجاوزات الامنيه في اطار حظر الجولان، كما ذكرنا الحادثه الشهيره والفيديو الشهير اللي دار برشا نهار في مارس، واللي كان فيه اعوان الامن يستعمل العنف الجسدي، يعني العنف اللفظي اللي كسمينا به موجود ايضا، ولكن العنف الجسدي يطرد الناس من الشوارع ويلزمهم بدخول الحدود. هذا يكون باتباع تجاوزات غير مقبوله، لانه ثم مدونه سلوك بين كيفيه التعامل في فترات الازمات على الاعوان الحاملين بالسلاح، واعتقد انه ذا الوقت بانه هذه المدونه هي يتم العمل عليها. حظر الجولان يؤدي ايضا الى مجموعه كبرى من الانتهاكات في الخطط الاخرى، منها الوصول الى الصحه والخدمات. فكان كي نحظر الجولان نحظر ايضا الوصول الى الخدمات الصحيه على فئات كبرى من المواطنين والمواطنين. لاحظنا صعوبه تنقل النساء للحصول على الخدمات الصحيه في الشطار لاحقا. لاحظنا ايضا صعوبه تنقل الاشخاص حاملي فيروس نقص المناعه المتسبب بالياش والسودان، لانهم يتنقلوا باش يحصلوا على العلاج نتاعهم والمتابعه الصحيه، لانه احنا ما عندناش في كل ولايه وفي كل مدينه اماكن للعلاج. عندنا فقط 4 على ما اعتقد مراكز كبرى في المدن الكبرى، وعلى هؤلاء اللي يتنقلون للحصول على العلاج، وفي فتره الحاجه ما يلزموش يتنقلوا من الجهه ياخذوا. الحريه والشيء من الحق الثاني اللي تم انتهاكه في مواصله مع الحق الاول اللي هو الوصول الى الخدمات الصحيه، اللي لاحظناه بانه تقريبا كل المستشفيات وكل الاماكن الصحيه ركزت فقط على العمل حول الكوفيد 19، مما خلى انه بقيه الامراض الاخرى والعلاجات الاخرى يتم ارجاعها الى المرتبه الثانيه الثالثه الرابعه، وتقريبا لومودور دخل الناس ربي حتى كان مرضى ما تجيش للسبيطارات وقعدوا في الديار. يعني معناه انه الوصول الى العلاج اصبح ايضا صعب جدا مع الوضع اللي احنا فيه، خاصه على مجموعه كبرى من الفئات، منهم كما ذكرت من قبيله الفئات فئه الاشخاص المتعايشين مع الفي اتش سيدا، وفئه النساء، وخاصه فيما يتعلق بالحقوق الانجابيه والصحيه والجنسيه. نعرف ايضا انه عديد المراكز ما عادش تشتغل، النساء اللي عندهم حاجه لصحتهم الانجابيه وخاصه فيما يتعلق بانهاء الحمل الطويل اللي ما عادش عندهم امكانيه باش يتمتعوا بهالحق هذا، معناه انه وكاننا يلزموهم في الفتره الانجابيه قد تكون باشهر الابقاء على الحمل نتاعهم هو حمل غير مرغوب فيه، فهذا ايضا يمنع هؤلاء من الحصول على الحقوق نتاعهم. النقطه المواليه والحق المهم اللي تم ايضا ملاحظه العديد من الانتهاكات فيه اللي هي الحريات الدينيه والحريات العقائديه. بما معنى انه من البدايه كان واضح قرار تم اتخاذه
طبعا منع الصلوات، صلوات الجماعه، والان ستمنع التراويح، تمنع صلاه العيد، وهي مسائل طبعا مقبوله لانها مسائل معلله بوجود خطر على صحه الناس، خاصه في الاماكن هذه اللي هي المساجد اللي فيها الكثير من التدافع والاحتكاك واللي يؤدي الى نشر الامراض. ولكن اللي لاحظناه ايضا انه على مستوى اخر فيما يتعلق بحريات عقائديه تتعلق بالدفن، يعني ثم انتهاكات كبرى نذكر الحدث اللي عشناها سنه زنزانه الباب، واللي ادت الى انه يمنع الاشخاص من الدفن في المقابر نتاع اهلهم وماليهم، وهذا طبعا فيه تجني كبير اولا على الحريات الدينيه والعقائديه، ويزيد يتعزز اكثر وقت اللي يقوموا بعض رؤساء البلديات ومنهم رئيسه بلديه سكره وتقول في هالوضع هذا هي نعمل جبانه خاصه بضحايا الكوفيد 19، وتولي الجبانه هذيك معلم ايضا من المعالم باش تقعدوا ديما نتذكروا الكوفيد 19. هذه بالطبيعه مساله خطيره برشا، خاطر باش نعملوا معلم للوصم ومعلم للتمييز، معناها باش يولي عندنا اماكن نميزوا فيهم الناس كما كنا نميز ضدهم في حياتهم بسبب المرض، نميز ضدهم بعد مماتهم بسبب الفيروس زاده، وهي مساله بالطبيعه خطيره جدا على مستوى حقوق وحريات الاشخاص، وخاصه على مستوى كرامه الناس والاحاسيس اللي تنجم تحسها عائلاتهم بمنع هؤلاء من الدفن في المقابر نتاعهم. الحريه المواليه اللي تم ايضا ضربها في هالفتره هذه، الحريه اللي تمسنا احنا الكل مباشره، اللي تمس كل مكونات المجتمع المدني، اللي هي حريه الاجتماع والتنظم وحريه الجمعيات، لانه بصدور قرارات واوامر حظر التجول وطبعا الحجر الصحي كنا نعتقد انه امكانيه الحصول على رخص للجولان تمنح ايضا لمنظمات المجتمع المدني اللي من شيره نقولوا لها راك تعمل في تعبئه كبيره وتلم فيها اعانات وتوزع فيها اعانات يعطيك الصحه، ومن شيره ما نعطيوها حتى اجراء لتمكينها من انها تتنقل ومن انها تقوم بالعمل هدايا. وكي تدخلوا على المنصه اللي لاهيه بتقديم التراخيص تلقوا ان المنصه اول شيء اللي تديرها هي السجل الوطني للمؤسسات أول شيء، ثانيا بأنه لا وجود في المنصة هذيك الكل لأي إمكانية للجمعيات أنها تتمكن بالترخيص، وباتصال الجمعيات بأماكن مناطق الأمن أو مراكز الأمن القريبة لها، أعتقد بأن أغلب الجمعيات اللي على الأقل نعرفها أنا لم تتحصل لحد الآن على هذه الرخص، وهو ضرب صريح لحرية التنظم والتجمع، وهو اللي خلى في نهاية الأمر أنه المقرر الخاص للأمم المتحدة اللي مهتم بحرية التنظم أصدر توصياته فيما يتعلق بأنه لا يجب استعمال الكوفيد 19 لضرب حرية التجمع وحرية التنظم. الحرية الموالية اللي تم ضربها أيضا هي حماية الحياة الخاصة. حماية الحياة الخاصة اللي هي مقوم أساسي للحرية الفردية تم تبيع ضربها والتعرض لها بصفات تكاد تكون يومية، خاصة نحن نعرف أن في حظر التجول وفي الحجر الصحي تكون الحياة داخل أماكن مغلقة وأماكن ضيقة يكون فيها من شأنها التدخل في الحياة الخاصة للأشخاص بصفة تكاد تكون يعني مضيقة جدا، وخاصة الأشخاص المختلفين، الفتيات، النساء، الأشخاص ذوي الجنسانية غير النمطية، لي جي بي تي وغيرهم اللي يعيشوا في ظروف صعبة. كل ما يكثر التضييق عليهم داخل هذه الأماكن الخاصة كل ما يتم التدخل في حياتهم الخاصة. يزيد إلى ذلك يعني التدخلات من قبل الأقارب ومن قبل العائلة، التدخل من قبل وسائل الإعلام في الحياة الخاصة. نتذكروا أن الحادثة الشهيرة مثل تدخل إحدى القنوات التلفزيونية في الحياة الخاصة للأشخاص، واللي خلى لايكا أولا بعث إنذار مباشر لتلك القناة، وثانيا تهبط بيان كامل تبين فيه ما هي قواعد سلوك وسائل الإعلام في فترة الحجر الصحي. الحرية الموالية اللي تم ضربها في الفترة هذه هي حرية التعبير. نذكروا شو اللي صار في أحد صحفي الإذاعة الوطنية، لأنه فقط تكلم بصفة مختلفة ونقد اللي قاعدة تقوم به الحكومة في الفترة هذه. المدونين والمدونات سواء في الكاف أو في القاسين اللي تم القبض عليهم وإحالتهم على التحقيق عن طريق بالطبيعة ضربهم في حرية التعبير متاعهم، هو اللي زاد تعزز أكثر اللي احنا في قلب الكوفيد، في قلب الكونفينمون، في قلب الحجر 41 نائب يقدموا مشروع قانون حول محاربة الأخبار أو الشائعات للفيروس،
ويقدموا به لمجلس النواب، وسيكون ذلك المشروع طبعا مشروع لضرب الحريات، فيها من حرية التعبير، من حرية التفكير. أيضا النواب أو صاحب المبادرة قال انه سحبه الى حين تنتهي فتره الكوفيد، واعتقد انه المجتمع المدني كان بين بصفه صريحه معارضته الشديده لمثل هذا النوع من المشاريع القوانين. الحريات الاخرى اللي ضربت هي الحريات الفنيه، كما لاحظنا منذ مده، بالرغم ان هي منع التصوير وما الى ذلك هي مسائل معلله بمقتضى حمايه النظام العام الصحي، الا انه لاحظناه خاصه على المستوى الرقمي معناها ليفيدونس ديجيتال، التهجم على الفنانين والفنانات في الفتره هذه، يعني بالرغم انهم يحاولوا يروحوا علينا شويه بما يقدموا فيه من اعمال فنيه، الا ان الهجومات على النساء وعلى الرجال الموجودين في المساحات الفنيه اعتقد انه ضرب كبير ايضا في هذه الحريات الفنيه والحريات الابداعيه. اخر مساله نحب نتعرض لها في مسائل الهجوم على الحريات هو التهجمات المجانيه على بعض الحريات، وهنا نبين شنو التهجمات المجانيه. نحن نعلم بأن منذ البدايه، منذ تم حظر التجول ومنذ اقرار الحجر الصحي، تم تبيع كل المقاهي والملاهي والحانات، اي ان كل الاماكن هذه بكل ما تبيع فيه تم غلقها. ومع ذلك لاحظوا انه سواء في مجلس نواب الشعب او في النواب البلديات او ان شئنا المنتخبين البلديين، لاحظوا ورؤساء البلديات لاحظوا انهم ما زالوا يتهجموا على الاماكن التي تبيع المشروبات الكحوليه، برغم انه الاماكن هذه مسكره كل، ومع ذلك ما زلنا نتهجموا، لانه في نهايه الامر نحبوا ايضا غلق نقاط البيع اللي هي تبيع كغيرها من الاماكن، كما الاخوين يبيعوا المقرونه او يبيعوا الطماطم ويبيعوا الفلفل، هذوما يبيعوا في المشروبات الكحوليه. ويتم اتخاذ قرار في بلديه حلقه الوادي من قبل رئيس البلديه بغلق اماكن بيع المشروبات الكحوليه، وبطبيعه فرض ان شئنا خطايا ماليه على الاشخاص اللي يفتوا هذه الاماكن. هذه تقريبا جمله من الانتهاكات اللي تعرضت لها الحريات الفرديه، واللي هي ان شئنا تتعارض مع ما كانت اصدرته المفوضيه الثانيه لحقوق الانسان، واللي استبقت منذ البدايه. يعني نحن نعرف انه فترات الازمات تكثر فيها تدخلات الحريه الفرديه، كانت اصدر منذ 6 مارس 2020 ان شئنا بيان كامل حول انه كيف يجب احترام حقوق الانسان في فتره الحجر الصحي، وانه لا شيء يبرر انتهاكات الحقوق والحريات في الفتره. الجانب هذا يبين لنا ايضا انه الاشخاص او الفئات اللي تعرضت اكثر من غيرها للانتهاكات هي كالعاده النساء. واحنا نعرف انه الارقام تبين لنا انه العنف ضد المراه يعني زاد من 5 إلى 7 مرات بالنسبه للعنف ما قبل الكوفيد، وهو ما ادى ايضا انه الامين العام للامم المتحده بيده يتقدم نهار 5 ابريل بذلك البيان الشهير حول حمايه النساء في فتره الحجر الصحي، وخلى صديقاتنا واصدقائنا من الجمعيات النسويه بمبادرات اصوات النساء في البدايه، ثم الى حدود يوم امس بمبادره من جمعيه النساء الديمقراطيات ومع رفيق كبير من المنظمات التونسيه، قدمنا ببيان الى مجلس القضاء، المجلس الاعلى للقضاء، نطالبوا فيها بحمايه النساء طبعا من العنف وتسهيل الاجراءات لوصول النساء الى العداله في الفتره هذه. الانتهاكات طالت ايضا غير التونسيين وغير التونسيات، وخاصه من اصدقائنا من ضيوفنا من افريقيا جنوب الصحراء، واللي احنا نعرفوا ان التمييز ضدهم موجود من قبل الكونفينمون ويزيد يكبر بعد مع الكونفينمون، لانه هم ناس في وضعيه هشه اقتصاديا يشتغلوا في اعمال تقريبا تكاد كلها الان توقفت، يلقوا انفسهم في وضعيه هشه ماليا ويتم طردهم من المنازل نتاعهم، الزوال، المرسى، تونس، نابل، ولكن ايضا في وضعيه قانونيه هشه، لان يعني اغلب الادارات اللي تخدم على الاجانب في تونس مسكره، ويلقوا ارواحهم في وضعيه قانونيه هشه، مما ادى بانه عديد من منظمات المجتمع المدني بمبادره من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه قدمنا ببيان لتسويه وضعيه هؤلاء الوضعيه القانونيه على الاقل. الوضعيه او الفئه المواليه ايضا هي فئه الموقوفين والمحتجزين. منذ بدايه الكونفينمون تعالت الاصوات وصلت على
توصيات واضحة تتعلق بوجوب التخفيض من عدد الناس الموجودين في السجون. بالطبيعة كان ثم عفو مصر على رئيس الجمهورية سواء نهار 20 مارس أو نهار 31 مارس أو في 9 أبريل التخفيف، ولكن كان ذكر البارح رئيس الحكومة أعطانا الأرقام الجديدة، يقول لنا ديما لو عندنا 18,000 موجودين الآن في السجون بأماكن الإيقاف في تونس، منهم كالعادة فقط أكثر من 11,000 بشوية كلهم هذوكم موقوفين، واكثر من 6000 شويه هم المسجونين. بمعنى لحد الان ما زلنا نعاني انه تقريبا ثلثين موقوفين وثلث مسجون، وهذه مساله خطيره خاصه ان احنا في فتره حرجه جدا، وانه امكانيه انتشار الامراض داخل الاماكن المغلقه وخاصه في السجون واماكن الانفاض اللي هي مكتظه برشا ينجم يكون بصفه سهله ينجم يقضي على هؤلاء الاشخاص، ومع ذلك عددهم مازال كبير برشا. الفئه المواليه هي فئه بالطبيعه الاشخاص ذوي الجنسانيه غير النمطيه ال جي بي تي اللي قاعدين لحد الان يعانيوا، وخاصه انه لحد نهار 17 يصدر مذكره على المفوضه الثانيه لحقوق الانسان تبين فيه وجوب احترام هؤلاء، خاصه انهم يكونوا اكثر عرضه من غيرهم في الفترات هذه، لان الهشاشه نتاعهم تزيد تكثر ايضا، وصولهم الى العلاج واللي اصعب، وصولهم للعذاب هو اللي اصعب، امكانيه التهجم عليهم وبالطبيعه فقدانهم لعملهم خليهم في وضعيه تخلي منهم بالطبيعه عرضه لكل انواع العنف. الاطفال كان تحدث عليهم صديقنا سي معز الشريف الجمعه اللي فاتت، هناك شو اللي تزاد من تدخل سي معز اليوم، يعني بين الجمعه اللي فاتت من نهار الاثنين اللي فات اليوم، انه لاحظنا حادثه غريبه وخطيره ومرعبه يعني تصير في قفصه، وعن طريق الاصدقاء في الرابطه التونسيه مكتب قفصه اللي دخلوا انه طفل اقل من 13 سنه، يعني مولود في اكتوبر 2007 زي ما عملش 13 سنه بتاعه، يتم احالته من النيابه العموميه وسجنه، يعني ايداعه بالسجن وهو طفل، يعني في ضرب صارخ لمجله حقوق الطفل، وبتدخل الرابطه تم اخلاء سبيله بعد يومين، والمساله ما زالت تحت المتابعه. نفس الشيء حكينا عليهم منذ قليل الحاملين المتعايشين مع فيروس نقص المناعه المكتسب، المتعايشين مع الياش ومع السيدان، اللي ايضا يتم في الفترات هذه نتاع الكونفينمون يكونوا في وضعيه هشه لا ينجموا يوصلوا للعلاج نتاعهم، ونحن نعرفوا انه عدم وصولهم للعلاج بامكانه انه يغير توت لا شارج فيرال نتاعهم ويعمل لهم انتكاسات قد تؤدي الى تطورات خطيره في الصحه نتاعهم، الى جانب الاشخاص ذوي الاعاقه واللي كما لاحظتوا ما ثم حتى اجراءات، يعني في نزيدوا نعمقوا بالكونفينمون وضعيه الاعاقه اللي يعانيوا منها، انه ثم حتى اجراءات لحمايه هؤلاء او لتسهيل حياتهم. الان ما هي الدروس اللي استخلصناها شويه من هالفتره هذه وننهي بها؟ اللي لاحظناه منذ بدايه الكوفيد، ولانه عندها منافع كبرى الكوفيد على مستوى النظري وعلى مستوى التفكير، انه بينت لنا بالكشف، وهي قناعه يقتنع بها كل المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان، ان الحقوق والحريات لا تتجزا. راهو اذا ضرب حق او حريه تتضرب كل الحقوق والحريات الاخرى. وهنا لاحظنا وقت اللي تضرب بالحق في الصحه واجبرنا الجميع على البقاء داخل المنازل، كل الحريات الاخرى تم انتهاكها. وقص على ذلك انه ضرب الحريات الفرديه يؤدي ايضا الى ضرب الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه وغيرها والحقوق الفنيه كما لاحظنا منذ قريب. الملاحظه الثانيه انه من جديد تتعاود تتاكد انه الناس الاكثر هشاشه اقتصاديا، الناس اللي تعاني اقتصاديا، هي الناس اللي تعاود تتضرب اكثر من غيرها في حرياتها في حقوقها، ونعيشوا فيه يوميا وراو ان الناس معظومه الجانب هي اللي ما تنجمش توصل للصحه، وهي اللي تتضرب في حرياتها الفرديه داخل المنازل، الفتيات اللي جي بي تي، المتعايشين مع الفيروس، النساء هم اللي يضربوا اكثر من غيرهم. الملاحظه الثالثه والدرس الثالث اللي خرجناه انه الكوفيد بين لنا ايضا حاجه نعرفوها ولكن كنا ديما ماناش نخدموا عليها كما يجب، هو الوصم على اساس الوضع الصحي والوضع الجسدي. اصدقائنا وصديقات المتعايشين مع الفيروس عندهم عشرات السنوات وما يناديوا الى رفع الوصم على اساس حمل الفيروس. الان حمل الفيروس ولا يشمل الناس الكل، الوصم الان شامل الناس الكل وخليهم ما يدفنوش في المقابر وخليهم ما يقبلوهمش في المستشفيات. فالعوده للعمل الان على مساله الوصم على اساس الوضع الصحي هي مساله اعتقد
جوهرية خلتنا نكون كلنا نشوف كيف أن الوصم قبل الموت والوصم بعد الموت. الآن الملاحظة الأخيرة اللي عرفتنا بها الكوفيد اللي هي احنا ماناش محتاجين بالكل للكم الهائل متاع الناس الموجودين في الحبوسات والموقوفين، انه الناس هذوما لا خوف على المجتمع منهم، فاحنا ما زلنا ندخلوا فيهم للحبوسات كما اعطيتكم الارقام اللي اعطاهم رئيس الحكومه البارح اللي عندنا ثلثين من الناس الموجودين هم موقوفين مازالوا ما تحاكموش. موقوفين على اساس شيء؟ على اساس استهلاك ماده مخدره، على اساس جريمه اخلاقيه اسمها اللواط والدعاره، على اساس انهم تظاهروا وتجاهروا بما ينافي الحياه، على اساس انهم اعطوا الشيك بدون رصيد. هالجرائم هذه اللي تعبر التونسيه بين بالمكشوف الان وقت اللي سرحناهم من عن طريق الكوفيد انهم ما يمثلوش تهديد للمجتمع التونسي، ولذلك في مناسبه قادمه علينا العمل واستعمال ما عشناه الان لتقديم حمله كامله على مراجعه الاحكام هذه اللي تدخل في الناس بضرب حرياتهم الفرديه واللي ما قاعده تعبي الا في الحبسات بدون جدوى. تقريبا هذا اللي حبيت نتقاسمه معكم، هذا اللي حبيت نتقاسمه معك بلال، وانا لازم لو فما تساؤلات او اسئله من اصدقائنا وصديقاتنا اللي تابعوا فينا او تساؤلات منك انت ايضا بلال. عايشك وحيد. دونك على المداخله. نذكر انه اليوم عدينا زاد الكوميونيكي كولكتيف دي ليبرتي انديفيدويل على اللي يعطي نظره زاد على الحريات الفرديه في زمن الكوفيد. نذكر زاد اللي يحبوا يتابعونا وما ينجموش يفهموا باش باللغه التونسيه انه باش نحاولوا نعاودوا نبثوا المداخله هذه معها سور تيتراج باللغه الانجليزيه. قبل ما نتعداو باش وحيد الاسئله باش حبيت نقترح عليك باش نلخصوا معناها بصفه معناها سريعه المواضيع اللي تناولتهم. نخليك باش تعاود تعطينا فكره بصفه سريعه من غير ما نعاودوا نرجعوا كما قلنا نحاولوا نترجموا المداخله هذه ومن بعد نطرح عليك اسئله معناها بعض من الاسئله اللي تعرضنا لها في المداخله. بلال بسيطة نعتذر لأصدقائنا وصديقاتنا اللي ما ينجموش يتابعونا باللغة التونسية، ولكن هي مناسبة بتاتر في 3 دقائق نعمل حوصلة سريعة باللغة غير اللغة التونسية. Donc permettez-moi juste en fait de rappeler que depuis les premières mesures prises à la mi-mars concernant le confinement d'un côté, mais aussi surtout l'interdiction de toute circulation, on a remarqué que presque toutes les libertés individuelles et encore les libertés non individuelles et notamment les droits économiques, sociaux et culturels ont été touchés. Et je citerai à ce niveau, bien sûr, la liberté de circulation. Là, en fait, on a interdit la circulation, mais en fait, on a accompagné l'interdiction de la circulation par des comportements, bien sûr, policiers qui ne sont pas très recommandables. C'est des dépassements policiers qui ont accompagné l'interdiction de circulation avec la vidéo du 24 mars que vous avez, je pense, tous et toutes suivi. Il en est de même en matière d'accès aux services de santé. On a interdit la circulation. De fait, on a interdit aussi la circulation des personnes pour aller se soigner, même pour se soigner contre le Covid-19. Puisqu'en fait, on a mis en place toute une stratégie pour lutter contre le Covid, mais par ailleurs, on n'accepte pas des personnes porteuses du virus transportées de l'île de Gerba vers l'hôpital régional de Médine. Bien sûr, c'est une aberration colossale, mais plus encore, avec tous ces établissements qui, depuis un moment, sont relativement fermés, les femmes ayant besoin d'un service de santé sexuelle et reproductive n'arrivent pas à le faire. Celles qui ont besoin d'une IVG limite d'un temps imparti ne peuvent pas l'avoir. Donc, elles sont contraintes enfin de garder cette grossesse non désirée et non voulue. Les personnes porteuses vivant avec le VIH-Sida qui n'arrivent pas à se déplacer pour aller chercher leur traitement, puisqu'il n'y a que 4 centres en Tunisie, donc les personnes ne peuvent pas se déplacer, chose qui pourrait bien sûr affecter négativement leur santé, avec leur charge virale qui pourrait être complètement revue vers la hausse. Il en est de même pour les libertés, la liberté de conscience. Là, on a remarqué des comportements pour le moindre qu'on puisse dire,
indigne de toute personne, à savoir le fait d'interdire la possibilité d'enterrer une personne porteuse de virus ou une victime de virus, d'interdire ces enterrements, que ce soit bizarre, ou même ailleurs, et en fait que une mère, donc la maire de la ville de Sokala qui vient nous dire il est temps peut-être aussi de créer un cimetière sous forme d'un mémorial dédié aux personnes porteuses de ce virus. Donc, ma réplique, c'est clair, ça sera un mémorial, certes, mais un mémorial de la honte, de la discrimination et de la stigmatisation. De même pour la liberté d'association, là où toutes les associations ne peuvent pas circuler parce qu'on n'a rien prévu en matière d'autorisation pour les associations. Pour la vie privée, là où dans les maisons, les personnes LGBT, les filles, les personnes différentes d'une manière générale souffrent le martyre à cause de cette promiscuité dans le cadre des maisons fermées. Et plus encore des médias qui s'immiscent dans la vie privée des personnes et qui vont jusqu'à diffuser des séquences indignes, chose qui a bien sûr poussé l'AICA à intervenir, bien sûr en avertissant la chaîne télé, mais surtout en publiant un communiqué comme, si vous voulez, un manuel qui indique aux journalistes comment se comporter en période de confinement. De même pour la liberté d'expression, là où des blogueurs, là où des personnes ont été interpellées et arrêtées et traduites devant la justice, rien que sur la base de propos sur leur page ou sur leur blog. Un projet de loi sur les fake news a été déposé au Parlement tunisien, bien sûr un projet liberticide en matière de liberté d'expression. Une grande vague aussi de violence en matière de violence digitale qui touche tout le monde et notamment les artistes, hommes et femmes, qui, tout en essayant de nous distraire un petit peu, subissent des vagues et des campagnes de dénigrement qui frôlent le ridicule. Mais aussi, bien sûr, les catégories les plus touchées en la matière, ce sont bien sûr les femmes, ce sont les non-tunisiens et les non-tunisiennes, et notamment nos amis subsahariens et subsahariennes qui se trouvent dans la précarité économique et surtout dans la précarité légale et juridique, puisque en fait tous les services liés aux étrangers en Tunisie ne fonctionnent pas. De même, les détenus, et les chiffres sont là toujours malgré les amnisties faites par le chef de l'État. On est toujours à 18 000 personnes dans les prisons et dans les lieux de détention, dont les deux tiers, ça veut dire un peu plus de 11 000, en état d'arrestation, et ce ne sont pas des personnes, bien sûr, qui ont vu un jugement pour qu'elles soient placées en prison. Et c'est toujours, bien sûr, inquiétant de voir nos prisons aussi remplies. De même, les personnes LGBT, les personnes porteuses d'handicap, les enfants, les PVVH, les personnes vivant avec le VIH-Sida, les artistes souffrent tous et toutes de cette stigmatisation et de cette discrimination. Les leçons tirées de tout ça sont au nombre de 3 ou 4. Première leçon, c'est qu'en fait, le Covid-19 est cette période très délicate, très difficile, mais c'est une période aussi qui nous a permis un peu de nous réconforter dans certaines de nos conclusions. En premier lieu, que les libertés et les droits sont indivisibles, sont interdépendants, et donc si on touche à une liberté, on touche à toutes les autres libertés. Et là, nous le vivons depuis la mi-mars. On a touché à droit fondamental, droit à la santé, et voilà, toutes nos libertés et tous nos droits sont remis en cause. Deuxième conclusion, c'est qu'en fait, toujours les personnes les plus démunies, les plus vulnérables, souffrent le plus dans des périodes pareilles, et pour leurs droits et pour leurs libertés. On a remarqué aussi que la stigmatisation sur la base de l'état de santé, sur le faciès, sur l'état physique de la personne, devrait constituer maintenant aussi un élément de bataille pour l'avenir. Et comme ça, on va rejoindre cette bataille menée depuis des décennies par nos amis vivant avec le VIH-Sida. Et dernière conclusion, c'est qu'en fait, le Covid-19 nous a montré que en fait, nous avons des prisons trop pleines et nous avons des personnes détenues pour des raisons qui ne sont plus dans un état qui se respecte, dans un état de droit et de liberté,
des personnes qui remplissent les présents pour la consommation d'un joint, des personnes pour un baiser, des personnes sont dans nos présents pour des atteintes à la moralité publique et à la pudeur. Je pense que pour l'avenir, toutes ces raisons doivent disparaître et grâce au Covid, je pense maintenant, on a une raison pour continuer la bataille. J'essaie un peu d'être bref, cher Bilal, et faire un petit résumé. Et là, je pense qu'on a fait le tour. عايشك وحيد vraiment c'était très intéressant. انت خلصت لي بصفه واضحه موضوعنا والمداخله نتاعك. انا حبيت زاد نلخص بعض من الاسئله اللي تلاقيناها لك بون الاكثريه باللغه الفرنسيه. اما فما دونك غفران تسالنا على لو droit de libre circulation. Et en ce qui concerne le droit de libre circulation, elle nous pose la question si la loi qui régit le confinement permet l'usage de la force et de la violence, et que faire, quels sont les recours qu'on peut auxquels on peut se tourner pour relever cette application de la force. Très bien, Bilal. Tu préfères que je réagisse au fur et à mesure, c'est ça? Oui, je pense que voilà. Juste Roflan جاوبوها بالسوري ولا بالعربي؟ كيما تحب libre à toi. Je pense que بالفرنسي هي سألت بالفرنسي نجاوبوها نجاوبوا. اللي يسأل بالرومي نجاوبوه بالرومي واللي يسأل بالتونسي نجاوبوه بالتونسي. كل واحد مسؤول على سؤال. Exactement. Roflan, juste pour réagir. En fait, premièrement, c'est pas une loi en fait qui régit le confinement, c'est des décrets pris par le chef de l'État. Mais le plus important, ce n'est pas là, ce n'est pas le texte juridique. Parce qu'aucun texte juridique, Roflan, ne pourrait permettre l'usage de cette force pour obliger les gens à rester chez eux. Donc, dans quel sens? L'usage de la force, ça veut dire de la violation des droits et des libertés. Ce que nous avons vu le 24 mars et après, ça veut dire que ces dépassements policiers n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle l'usage de la force rationnelle. Parce qu'il y a aussi l'usage de la force. Parce que les agents porteurs d'armes sont aussi des personnes qui sont responsables pour faire régner l'ordre. Mais faire régner l'ordre ne veut pas dire, bien sûr, procéder à des violences physiques et verbales sur les personnes. Et il ne faut plus oublier qu'on pourrait, à ce niveau-là, se baser sur deux éléments pour aller demander nos droits devant la justice. Premièrement, bien sûr, il s'agit d'un dépassement pur et simple. Et deuxièmement, on peut se baser aussi sur un acte de torture. Il faut faire très attention à ce niveau-là. Et n'oublions jamais que la Constitution tunisienne est l'une des constitutions les plus claires et les plus, à la limite, uniques au monde. Là, premièrement, elle parle de la torture et deuxièmement, elle considère le crime de torture comme un crime imprescriptible. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quel est l'élément qui nous permet un petit peu de doser? Parce qu'il s'agit d'un dosage à ce niveau-là. Il y a deux éléments à utiliser, toujours, y compris en matière ou dans des moments pareils de confinement. Premièrement, il faut que toute mesure soit une mesure nécessaire. C'est-à-dire, si on peut trouver une autre mesure pour l'emplacer, bien sûr, on va à une autre mesure. Et deuxième élément, il faut que cette mesure soit proportionnelle à l'acte lui-même commis par la personne. Donc, on ne peut pas faire usage démesuré de la force contre des personnes. Donc, comme on l'a vu le 24 mars sur les vidéos qui ont circulé au Bardo ou ailleurs. Voilà un peu l'esprit de l'usage de la force dans des cas, dans des circonstances pareilles. D'accord. Une autre question, Zed Wahid, dans le même esprit que la première, et de manière plus générale, il y a un internaute, donc Zmaoui, nous pose la question de savoir si on est en train d'expérimenter la politique de la peur face à la maladie. Est-ce que effectivement il y a un climat de peur qui est généré face à la lutte contre le Covid, et est-ce que cela arrange les affaires de nos politiques et à qui cela bénéficie? Il pose aussi la question du fait
euh, il se demande s'il n'est pas plus efficace de conscientiser nos populations euh, plutôt que voilà de recourir à la peur. Hmm. Très bien. Moi, je pense, en fait, concernant les deux éléments de réflexion, parce que ce n'est pas uniquement de questions, là, c'est des réflexions aussi Absolument. euh, très importantes. Bien sûr, la politique de la peur est une politique qu'on utilise, et ça, on le sait. Mais il faut savoir doser, je pense. Il faut savoir doser que, en fait, faire peur un petit peu pourrait aussi donner des résultats. Mais je suis entièrement d'accord avec la personne qui a posé la question que oui, en fait, permettre à une population d'être consciente, c'est le meilleur remède. Sauf que, et ça on le sait, nous sommes devant des populations et devant une population qui continue toujours à être très, très portée par les sentiments, par l'intuition et tout ça. Et c'est un grand travail qui nous attend pour rendre une population plus consciencieuse, comme il le dit, mais plus encore. Il faut aussi peut-être se tourner maintenant vers les politiques, vers l'État lui-même, parce que l'État lui-même ne doit pas se comporter comme un individu. L'État n'a pas de sentiments. Et c'est pour cette raison, moi je le dis, et ça bien sûr je rejoins les grands penseurs en la matière, la raison doit guider l'État, pas autre chose. La raison doit guider l'État. Et je ne pense pas que nos politiques sont tous guidés par la raison. Quelquefois, ils frôlent eux aussi le sentimentalisme et trop de populisme aussi. Autre chose, mais il faut faire très attention à ce niveau-là, parce que peut-être faire peur pourrait donner des résultats, mais aussi il ne faut pas non plus lâcher complètement la vigilance. Parce que ce que nous remarquons depuis un moment, que bien sûr, les personnes portées sur les affaires poussent à une reprise immédiate à la limite. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'en fait, ce n'est pas aussi pour une raison de réactiver une économie qui va vivre des moments très, très difficiles très, très prochainement, aussi pousser la population à reprendre des activités qui pourraient être, bien sûr, très, très coûteuses par la suite sur le plan de la santé de cette population. Je vous donne un simple exemple. Imaginons le retour, entre guillemets, à la normale pour des raisons économiques. Imaginons uniquement les stations de bus et les stations de métro le matin en Tunisie. On peut imaginer la possibilité de contamination pour toutes ces personnes qui sont démunies et qui peuvent aussi être victimes de tout ça. Très bien. Voilà, moi je poserai aussi peut-être une question sur tu parlais tout à l'heure voilà, des nouvelles lois qui sont restrictives voilà, de la liberté sur le net. On a vu aussi des réflexions hein, dans d'autres pays comme la France ou en Chine qui utilisent aussi le qui utilisent de nouvelles enfin, des réflexions vers des nouvelles applications pour limiter la propagation de cette pandémie. Euh, Jusqu'à quel point euh, ces applications peuvent, enfin, peuvent être efficaces, mais en même temps liberticides, réduire notre liberté. Et qu'en est-il de la protection des données, de nos données personnelles en matière, en matière de réseau Internet? Tout à fait, Bilal. Je pense que le passage du président de l'instance nationale de protection des données à caractère personnel était très important, très pertinent, sauf bien sûr, résultat que je connais ce moment. Parce que je pense aussi on est dans une période là où réellement, comme ça a été dit par des internautes tout à l'heure, la raison n'est pas elle qui dit tout. Je pense qu'il faut faire très attention aussi à nos données à caractère personnel. On est dans une période nouvelle qui permet d'accéder à des données incroyables sur toute personne, sur tout un chacun. Et c'est très dangereux. On a l'exemple chinois qui est très très dangereux, et cet exemple très dangereux commence à presque faire maintenant le modèle dans un grand nombre de pays. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien, lors de son passage sur une des chaînes radio dès le début du confinement, avant même le confinement en Tunisie, je pense, c'était la veille, le week-end d'avant,
C'était le représentant de l'OMS en Tunisie et qui a commencé à parler de l'exemple chinois comme s'il s'agit d'un exemple en matière de lutte contre le Covid-19. Et sincèrement, j'étais choqué comment on peut citer un exemple de dictature à la limite affreuse pour dire voilà un exemple qui a réussi. C'est un exemple qui pourrait réussir momentanément, mais il est destructeur pour l'être humain. Et je pense la valeur fondamentale en la matière, c'est de respecter l'être humain, de respecter sa dignité et de protéger ces données à caractère personnel. Pourquoi? Parce que ces données à caractère personnel font que la personne est elle-même. C'est-à-dire c'est l'identité de la personne. Et on peut utiliser toutes ces données contre la personne un jour. Ça veut dire en fait, alors que nous combattons d'un côté la délation, ça, il s'agit bien sûr d'une délation bien élaborée. Il s'agit de fiches de police, mais qui atteignent des degrés très très avancés dans les données à caractère personnel. Donc il faut qu'on fasse très attention, il faut qu'on fasse très attention et qu'on soit très très vigilant pour que ces données à caractère personnel soient respectées d'un côté, soient préservées de l'autre, et que la personne doit avoir accès à ces données à caractère personnel pour pouvoir réagir à temps, pour pouvoir les protéger par la suite. D'accord. On passe à une autre question de Séné qui dit, cher professeur, est-ce que vous pensez que le fait pour le président du gouvernement d'avoir une délégation pour promulguer des décrets de loi dans le domaine des libertés et libertés, des droits et des libertés, sans aucun contrôle préalable, peut-il être un autre risque pour une éventuelle violation des libertés individuelles? Vous savez, moi je pense que tout est possible, cher Séné, je vous remercie pour la question. Oui, tout est possible, mais je pense, d'après ce que j'ai vu, au moins, je pense on a un chef du gouvernement relativement rationnel, il me semble. Donc, ce qui fait que cette personne, je pense, ne va pas prendre le risque de légiférer pour toucher aux libertés individuelles. Le cas échéant, on va rappeler à notre chef du gouvernement toute sa campagne électorale lorsqu'il était bien sûr candidat à la présidence. Et c'est un homme qui était pour toutes les libertés individuelles. Je rappelle que l'actuel chef du gouvernement était, on n'a pas encore posé la question aujourd'hui, est-ce qu'il continue toujours à avoir la même attitude de mon point de vue ou non? Il était contre l'article 230, contre le test anal, il était pour l'égalité parfaite entre hommes et femmes, il était contre la fermeture des cafés pour le mois de Ramadan. Tout ça, ce sont ces déclarations entre octobre et novembre dernier. Je pense, il me semble que c'est très difficile qu'ils franchissent le pas vers des décrets, lois liberticides, et notamment qui touchent le cas échéant, serait très, serait très salué par nous tous. Peut-être le fait de prendre des décrets-lois qui allègent un petit peu les textes liberticides, des textes de loi qui interdisent, par exemple, l'arrestation de personnes uniquement sur la base de la consommation d'une matière stupéfiante, d'interdire l'arrestation de personnes sur la base de l'article 230, d'interdire l'arrestation de personnes sur la base de tous les crimes qui touchent à la moralité publique et à la pudeur. Ça pourrait être quand même un élément intéressant, mais je ne suis pas sûr non plus qu'il franchira le pas pour le faire. Alors, confinement et couvre-feu, sont-ils compatibles? Est-ce que les deux ne sont pas restrictives de nos libertés? Juste pour vous dire, oui. باش نضحكوا شويه واحد للنهار وواحد للليل. On a une mesure espace jour et une mesure espace nuit. Il me semble que dans ce sens, oui, ça pourrait tenir que donc on applique le confinement durant les heures de la journée jusqu'à 18 heures et on commence à appliquer le reste durant la nuit. Oui, bien sûr. Je vais peut-être vous dire quelque chose. Moi, j'ai pas mené une réflexion très approfondie parce que en fait, ni le chef de l'État, le président de la République, ni le chef du gouvernement nous voulaient trancher à un moment donné. Nous basons sur les articles relatifs, bien sûr, à l'état d'urgence. Et donc, c'est le chef de l'État qui prendra le gouvernement de la Tunisie,
ou allons vers la délégation de la part du Parlement. Donc, on est resté dans cette situation, si vous voulez, à mi-chemin entre les deux situations. Donc, et c'est pour cette raison, je pense, la cohabitation jour et nuit pourrait continuer jusqu'à nouvel ordre. D'accord. Euh, euh, Moi, j'aurais une question sur le long terme par rapport justement à l'importance de veiller aux libertés individuelles face à cette pandémie qui quand même fait peur à plusieurs. On a aussi tendance c'est une question qui est revenue aussi plusieurs fois, à, à reculer et à accepter enfin, en tout cas, de laisser de laisser un espace ou de revenir sur certaines de nos libertés individuelles pour lutter contre la propagation de cette pandémie. Est-ce que ce genre ce genre de décision, en tout cas, cette peur ne peut pas être dangereuse dans le futur? Est-ce qu'il y a pas des points de vigilance pour dire très bien, on accepte aussi de réduire ses libertés individuelles pour lutter contre la pandémie, mais de faire attention à ce que non plus dans le futur, ça ne se, il y a pas un revers de la médaille, ça se retourne pas contre les individus et la population. Oui, Bilal, moi, en fait, c'est une crainte partagée. Mais moi, en fait, ma manière de voir les choses et de penser est presque tout à fait le contraire, Bilal. Si tu te rappelles un petit peu tout à l'heure, à la fin de la petite présentation, j'ai essayé un peu de présenter certaines pistes et certaines leçons tirées de cette expérience du Covid-19. Moi, je pense qu'il faut utiliser maintenant le passage très douloureux par des moments là où on a presque délaissé une très grande partie de nos libertés individuelles, pas uniquement une partie, une très grande partie de nos libertés individuelles. Au contraire, comment utiliser les résultats du Covid pour renforcer les libertés individuelles par la suite? Lorsque j'ai commencé à parler tout à l'heure, Biel, si tu te rappelles, de cette interdépendance des droits et libertés, de cette approche indivisible des droits et des libertés, de cette approche que les plus démunis payent le plus, de cette approche aussi que les prisons sont remplies d'une manière tout à fait incompréhensible, irrationnelle. C'est aussi grâce au Covid qu'on arrive à toutes ces conclusions. Et je pense que maintenant, bien sûr, toujours le risque existe. Bilal, ce dilemme ou ce combat entre autorité, si tu veux, violence et conscience, entre liberté et violation des libertés, est un combat éternel. Et c'est pour cette raison, lorsqu'on voit un peu le paysage tunisien, le paysage politique et associatif, je pense que les garde-fous sont là et tant que nous avons ces femmes et ces hommes, ces activistes, ces militants et ces militants sont très vigilants, je pense que le combat va continuer et ils n'ont pas intérêt, je pense, à toucher à nos libertés et à nos droits après le déconfinement, parce qu'en fait, ça va prendre un moment très long, comme tu le sais, Bilal. Donc, on va vers de très longs mois, voire une année ou plus de période délicate pour l'humanité, pour un pays émergent comme la Tunisie. Absolument. Tu parlais tout à l'heure, euh, voilà, enfin, d'une partie, ou une grande partie aussi de la population, les prisonniers, enfin, tu as évoqué les prisonniers, le cas des prisonniers, la violence aussi faite aux femmes, euh, euh, que ce soit dans le domicile aussi conjugal, mais aussi en matière d'accès que ce soit aux femmes ou à la population de manière plus générale. Euh, voilà, est-ce que il faut aussi poser une réflexion et effectivement revoir ses priorités autant voilà dans ces temps de lutte contre le corona. Allô? Oui, Bilal, non, je te suis avec beaucoup d'attention.
Oui, tout à fait, Miguel. Je pense qu'en fait, les populations qui souffrent le plus, et bien sûr les rapports du collectif depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui le prouvent, c'est toujours les mêmes populations qui souffrent. Mais dans des moments pareils, c'est en fait le degré de violence qui change et quelquefois la nature aussi de la violence qui change. Revoir tout ça à la loupe, oui, ça s'impose aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été publié le 17 avril, je pense, et aujourd'hui, un rappel fait par la commissaire des droits de l'homme, par Michel Bachelet, qui rappelle d'une manière très claire qu'en fait, tant qu'on n'est pas dans une approche d'égalité entre tous, d'égalité entre hommes et femmes, entre hommes, d'égalité entre hommes, femmes et les autres, d'égalité entre les couches sociales, on ne peut pas combattre ces maladies. On peut, à la limite, c'est une des leçons du Covid-19, on peut combattre cette maladie auprès des personnes qui ont le plus de moyens. Mais si on n'arrive pas à combattre cette maladie auprès de toutes les couches sociales, y compris les plus démunies, même les personnes qui se croient immunisées peuvent attraper la maladie un temps après. Ce qui fait que on ne peut plus continuer. Et le Covid-19 a dévoilé cette face, a dévoilé réellement cette réalité qu'on ne peut plus continuer à discriminer sur n'importe quelle base. Le Covid-19, s'il a un avantage, c'est qu'il nous a montré qu'en fait, il n'est pas du tout discriminant. Il est stigmatisant, certes, mais il n'est pas du tout discriminant. Il a touché tout le monde. Roi, reine, prince, chef du gouvernement, ministre, les plus démunis, acteurs, footballeurs. Donc même les personnes qu'on croyait à un moment donné les plus outillées pour le combattre, voilà, c'est avéré qu'en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, reprendre cette réflexion et aller vers les couches et les catégories les plus vulnérables ne pourrait que être réellement très avantageux pour des sociétés comme la nôtre. Effectivement, donc cette phase de Covid, comme tu le rappelais, Wahid, a exacerbé certaines discriminations et certaines inégalités. Elle a été c'est une phase qui est révélatrice des fragilités au sein de notre société. L'après-Covid, quelles seraient les priorités et les lignes de défense à consolider en matière de liberté individuelle? Là, en fait, je pense que certaines pistes commencent à se dessiner un petit peu, mais je pense qu'on va creuser avec toutes les amies et tous les amis de la société civile, et notamment les membres du collectif civil pour les libertés individuelles, pour mettre, bien sûr, ensemble une certaine stratégie post-Covid. Là, je partagerai uniquement, bien sûr, ce que je pense, Bilal. Ce ne sont pas des éléments concertés, mais c'est des réflexions purement donc personnelles suite à cette réflexion menée sur le Covid. Moi, je pense qu'il faut reprendre un peu cette thématique de discrimination, et parce qu'en fait, c'est la source de tous les maux que nous sommes en train de vivre. La discrimination sur la base de l'état de santé, la discrimination sur l'état physique de la personne s'imposerait maintenant. Et je rappelle quelque chose qui nous a permis à un moment donné d'activer un grand nombre de droits et de libertés, d'aller militer vers ces droits et libertés, c'est le droit à la santé. Et je pense que cette occasion que le Covid nous permet aujourd'hui pourrait constituer, si vous voulez, un élément de bataille très, très, très important. Je rappelle un petit peu, lorsqu'on a commencé à batailler pour le droit des personnes, à l'époque, on les appelait les personnes affectées ou infectées de VIH-Sida. Là, je parle de fin années 90, début 80, fin années 89, 80, début années 90, et précisément 1991-1992, avec la naissance de l'ATL. Le problème qui s'était posé à l'époque, comment peut-on défendre cette catégorie sur la base de leur droit d'accès à la santé, mais comment peut-on aussi défendre tous les droits humains grâce à cette catégorie? Et le combat a été mené pour travailler sur les droits des travailleuses du sexe. C'était grâce à cette bataille menée sous l'ombrelle du VIH-Sida qu'on s'est attaqué à la question des travailleuses du sexe, à la question des usagers de drogues injectables. La question LGBT, c'était sous cette ombrelle qu'on a commencé à travailler. Et voilà, de nouveau, le droit à la santé, d'accès aux soins, il est là, présent, omniprésent, à échelle universelle. Il faut utiliser ce droit maintenant
pour aller vers tous les droits et toutes les libertés de tous les hommes et de toutes les femmes et de tous ceux et celles qui ne se considèrent pas hommes et qui ne se considèrent pas femmes non plus. Absolument, absolument. Donc, Ward, un commentaire, hein, c'est pas vraiment une question, qui rappelle le droit à la santé et à une vie digne, c'est-à-dire à ne plus accepter une société aussi inégale. Quand, voilà, c'est aussi ces fragilités et ces disparités qui remontent en matière aussi d'accès à la santé, d'accès à l'éducation et accès aux besoins primaires qui sont révélés euh, par, euh, par cette pandémie. Oui, Euh, mais il faut faire très attention, cher ami Bilal. mhm, En fait, parce que ce que nous essayons depuis un moment d'éviter et de ne pas mhm, tomber dans ce piège de distinction entre droits sociaux et économiques, et notamment droit à la santé, et le reste des droits et des libertés. Il ne mhm, faut plus dissocier ces droits. Et il suffit qu'un droit soit touché pour que toutes les autres libertés et tous les autres droits le soient aussi. Donc il faut faire très attention pour ne pas tomber dans ce discours populiste qui a commencé depuis fin 2019 et qui va reprendre, et vous allez le voir très bientôt, parce que les problèmes économiques et sociaux seront bien sûr beaucoup plus pesant, et on va encore une fois faire cette dichotomie, cette frontière entre liberté individuelle et droit économique, social et culturel, chose que nous sommes tenus de combattre. Wahid, merci beaucoup hein, pour ton intervention et ta présence aujourd'hui. Voilà, je remercie tous nos internautes qui ont suivi cette rencontre et cette discussion. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette vidéo très bientôt et sous-titrée pour pouvoir aussi revenir sur les moments forts et les temps forts de notre échange. Restons vigilants et voilà et faisons attention à nos proches et à nous-mêmes. Donc Wahid, merci encore une fois pour avoir répondu présent, d'avoir répondu présent à cette invitation et espérons de te voir très rapidement lors de prochains rendez-vous. Très bien, Bilal. Donc, je te remercie, toi, Bilal, aussi, qu'on ne le voit pas. Je remercie la rue, tous les amis et toutes les amies, en fait, du collectif civil pour la liberté individuelle. Je vous embrasse, bien sûr, une bousse virtuelle en attendant de vous voir tous et toutes bientôt et à très, très bientôt. Restons vigilants et que nos libertés soient réellement notre lumière à atteindre un jour.